প্রত্যেক বছরের মতো এইবারও আমাদের বাড়িতে আয়োজন করা হয়েছিল গণেশ পূজা। আর এই বছরের গণেশ মূর্তিটি তৈরি করেছিলাম আমি নিজ হাতে, এবং আমাকে সাহায্য করেছিল আমার স্ত্রী মীনাক্ষী। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं। तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः। देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल। আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে লাইক দেবেন, কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে মোটিভেট করবেন যাতে আমি ভবিষ্যতে আরও এরকম অনেক ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করতে পারি। ধন্যবাদ।